welcome to my channel. So guys, napadala sa akong balay. Ano na ako nagsigik exercise. Okay. So tayo sa guys, mag-picture sa away. Ano guys? So, natadiri nag-white t-shirt ko kaya nagswila man ko. Wala lang ko mag-uniform. So, hapit na ang graduation. So, magpanin ko dito. Wah, ha, ha, daw, daw. Oh, wala. So, by the way guys, nata sa kwarto, pila akong subscribers. Kalayo is so free. 17 or 18. So, unsay mong ki-answer sa comment. So, akong i-comment. So, by the way guys, ibalik na ang libro na to. So, tayo sa po ha. Nanadiri. Oh my God. So, pilan ni. So, kani aral panglipunan. Aral pan mother tongue NTP. So, kani so, kani kay SP or dili comment. So, basahan mo. Ibuka. Ha? So, oh, natabunan mo lang ko. So, ibutan ako. So, so, text me sayaw. Oh my God. Oh my God. Ang camera. Cellphone. Sorry guys. Guys. What? Wala akong manghudog Charlie. Charlie. Di mo na momo si Charlie. Nano, unsa naman eh. Tubag noon eh. Oh, I didn't do that. Didn't do that. Kung ikaw akong classmate, please like and subscribe. Please. Please. So, mag-video ko. So, bye-bye.